Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman perihal istinja. Yang pertama ialah pengertian istinja. Menurut bahasa Arab, istinja ialah al-khalasu minasyai, yang artinya melepas daripada sesuatu. Sedangkan menurut fiqih, istinja sendiri memiliki 4 makna. Makna yang pertama ialah menghilangkan najis dengan air. Makna yang kedua, mengurangi dengan batu. Ini merupakan cara sekaligus maknanya. Makna yang ketiga ialah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Sedangkan yang terakhir ialah menghilangkan najis menggunakan air dan batu sekaligus, ataupun menggunakan air dan batu sekaligus. Adapun kesimpulannya ialah istinja ialah al-khalasu minan najasah alladhi kharaja minas sabilain, yang artinya melepaskan sesuatu ataupun menghilangkan najis alladhi kharaja, yang keluar minas sabilain, daripada dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Secara singkatnya, istinja ialah bersuci dari najis. Pembahasan yang kedua ialah istilah-istilah yang berkaitan dengan istinja. Yang pertama teman-teman, ada istilah istithabah. Apa itu istithabah? Menghilangkan najis menggunakan air. Yang kedua ada istijmar. Apa itu istijmar? Menghilangkan najis menggunakan batu. Yang ketiga ada istinqadh. Apa itu istinqadh? Yaitu menghilangkan najis dengan cara menggosok-gosok tempat keluar najis, baik itu menggunakan air ataupun batu. Kalau pakai air berarti ada pakai tangan dan juga ada pakai batu. Kemudian yang terakhir ada istibra. Apa itu istibra? Menghabiskan sisa kotoran ataupun sisa najis, sehingga benar-benar yakin bahwasanya najis itu sudah keluar semuanya. Pembahasan yang ketiga ialah hukum beristinja. Menurut jumhur para ulama, istinja itu hukumnya wajib apabila ada sebab. Apa sebabnya itu? Keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Baik, pembahasan yang keempat ialah ketentuan beristinja. Teman-teman sekalian, terdapat 3 cara dalam hal beristinja. Cara yang pertama ialah istinja dengan batu dahulu, kemudian air. Ini merupakan cara yang paling terbaik. Kemudian cara yang kedua beristinja menggunakan air saja, dan yang ketiga istinja menggunakan batu saja. Nah, adapun terkait media ataupun alat-alat istinja itu secara umum terbagi 2, yaitu air dan batu. Adapun ada yang menggunakan papan, triplek ataupun tisu, itu merupakan kias daripada penggunaan batu. Nah, ini adalah alat istinja, yaitu menggunakan air, sedangkan batu itu harus dalam jumlah 3 teman-teman. Jadi ketika kita beristinja memakai batu, itu batunya harus 3, ataupun 1 batu tetapi minimal memiliki 3 buah sisi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada lebih sisinya, maka kita bisa memakai batu yang seperti ini. Pembahasan yang kelima ialah istinja menggunakan air. Bagaimana caranya? Yang pertama, airnya itu ialah harus air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang masih jelas kemurniannya, masih asli dia airnya, sehingga dia tidak berubah dengan masuknya benda najis ke dalamnya, ataupun juga tidak berubah karena masuknya benda-benda lain seperti sirup, teh, kopi dan sebagainya. Jadi air mutlak itu ialah air yang suci lagi mensucikan, seperti air sungai, air danau, air laut, air embun, air salju, air es, air mata air sumur dan sebagainya. Pembahasan yang keenam ialah bagaimana cara beristinja menggunakan batu. Adapun ketentuan beristinja menggunakan batu itu ada beberapa ketentuan, ada 5 teman-teman. Yang pertama itu harus menggunakan minimal 3 batu ataupun 1 batu yang memiliki 3 sisi. Ketentuan yang kedua, apabila 3 batu tersebut tidak cukup, maka harus ditambah jumlah bilangannya. Yang ketiga, batu hanya dapat bisa membersihkan najis yang berupa tinja ataupun kencing. Yang keempat, najis yang bisa dibersihkan ialah hanya najis basah ataupun bukan najis kering. Dan yang terakhir ialah najis yang keluar tidak melewati sofhah, lingkaran batas dubur, dan juga tidak melewati hasyafah, pucuk zakar. Pembahasan yang ketujuh ialah adab-adab istinja, adab-adab buang air. Yang pertama, pilihlah tempat yang lunak. Fungsinya agar ketika kita kencing, itu percikan air kencing tidak mengenai kita. Yang kedua, jangan buang air di tempat yang ramai. Yang ketiga, jangan buang air di lubang. Yang keempat, ketika buang air, usahakan tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat apabila tidak ada batas. Namun apabila ada batas ataupun penghalang, itu diboleh-bolehkan saja. Yang kelima, jangan ketika kita ingin membersihkan ataupun menghilangkan najis itu menggunakan tangan kanan, jangan, tetapi menggunakan tangan. Yang keenam ialah ketika hendak buang air itu usahakan dalam posisi jongkok. Jongkok itu lebih bagus ya. Menurut kesehatan juga jongkok lebih bagus. Kemudian yang ketujuh, masuk kamar mandi membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita masuk kamar mandi memakai kaki kiri. Di dalam kamar mandi kita tidak boleh berbicara. Tidak boleh di dalam kamar mandi itu mengaji, berzikir, ataupun membawa tulisan yang ada lafaz Allah ataupun Rasulullah. Dan yang terakhir, keluar kamar mandi, memakai kaki kanan, lalu membaca ghufranaka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.